পয়রা সেল করতে চলেছি। মেন আমার 3 জোড়া ব্রিডিং ধাড়ি আছে গাইস, আমি এই 3 জোড়া বিক্রি করব মাত্র আপনাদের জন্য। অফারে দিয়ে দেবো আমি 500 টাকা করে পিস। আপনাদের দেখানো হবে স্টারিং ফেস্টারিং সব দেখানো হবে। আরও কবুতর আছে, আপনাদের যদি লাগে কল করবেন, কন্ট্যাক্ট নাম্বার স্ক্রিনে দেওয়া থাকবেন, আপনি কল করে নেবেন। ঠিক আছে গাইস, আমি পয়রা এবারে দেখাচ্ছি। हेलो गाइस, सही देखा बच्चों, कबूतर देखा बच्चों, ये बच्चे इसका आँख ये खूबसूरत है, ये देख पा रहे हो, ये भी आँख इसका खड़ा, ये भी देख लो इसका आँख, एक कालदुम में एक काल ड्रैगन है शेप में है। इसका स्टेयरिंग, इसका ये स्टेयरिंग है, देख पा रहे हो कितना बहुत खूबसूरत कबूतर है। হচ্ছে চেন্নাই বাপ্পাদার ঘরের পয়রা, आंध्रा बाप्पादार घरेर पयरा देखा पाচ্ছ चोख, ये इसका आँख, और ये हमारा दोस्त की पयरा है। ये इसका स्टार्टिंग हम देखा रहा है, आप लोग आ जाओ जल्दी। ये हम नॉर भी छड़ा है, इसका एक चोख भी काना है, ये भी मादी, इसका देख लो स्टार्टिंग। ये इसका खाना लुक है, पयराटार पुरानो टाल आछे, एक चोख खाना। इसका प्राइस रखा है 3000। आए हेलो गाइस, फिर से एक नया वाला कबूतर लेकर आ चुका हूँ। ये इसका आँख देखिए, दोस्त खूब इसका फ्लाइंग टाइम है 10 से 9 घंटा हो रहा है। इसका हम बीडिंग में बसा था, हमारा कुछ घर के पापलेन में हम ये सेल कर देता हूँ। आजा कैमरा, इसका जोड़ा भी देख पा रहे हो आप लोगों ने, কতটা কি আপনারা বুঝতে পারছেন আমি দেখাতে পাচ্ছি না। এই হচ্ছে পুরো খাড়ান লুক দেখা পাচ্ছেন গাইস, बहुत बहुत सुंदर लुक है। ये देखो इसका लुक, इसका इस मादी का स्टेयरिंग देखिए, नॉर भी देखिए। इसका दाम हम रखा है 2000। 3 জোড়া পয়রা লাও, ওইটা মাত্র অফারে থাকবে, মাত্র অফারে। কিছু বার্গেনিংও হতে পারে, আমি কিছু বার্গেনিংও করে দিয়ে মাত্র অফারে দেবো আমি, মাত্র অফারে। আপনারা কল করবেন, এটি স্ক্রিন নাম্বারে কমেন্টে আপনারা জানাবেন, অতি আমি নাম্বারে পেটিয়ে দেবো। যাচ্ছি কবুতরটা, এ টুর্নামেন্টে খেলা ছিল এক দাদার, আমার দোস্তকে ঘরের পয়রা, এটা টুর্নামেন্টে খেলা ছিল। এই পারে চোখ মালবায় আন্ধ্রা দেবহান, আন্ধ্রা আর কালাঙ্কা, ও দেবহান ওই পয়রা বেরিয়েছে গাইস। দেওয়া পেলে এই 3 জোড়া সেল আছে, মাত্র কালো দানাটা আছে আপনার 3000, फिर সাদা কালদম ম্যাড্রাসটা আছে আপনার 2000, और হচ্ছে कि हमारा भूरा और जिरिया मादी का उसका दाम है আপনাদের তারে 2200। ওর সাথে আর একটা পয়রা আমি অফারে দেবো, আপনাদের দেখাচ্ছি, টাকি চোখের মধ্যে আছে ওইটা। কেউ যদি একসাথে সব কটা নেয়, 2টো পয়রা আমি অফারে দেবো, তার দাঁড়াও দেখাচ্ছি আপনাদের।